गुड मॉर्निंग शुभ सकाळ। आज सेप्टेम्बर 6 तारिख शुक्रवार 10टी बड़ मुख्य खबर। वीडियो को शेष पर्यंत देखंतु। सृष्टि होब लघुचाप, राज्य में वर्षा बढ़िबो। उत्तर आंध्र प्रदेश और संलग्न उपकूल में बुधवार एक घूर्णिबलय सृष्टि होईछि। गुरुवार पश्चिम केन्द्रीय और संलग्न उत्तर पश्चिम बंगोपसागर एक लघुचाप सृष्टि होब। यह प्रभाव राज्य में वर्षा बढ़िबो। दक्षिण ओडिशा रे भारी वर्षा होई पारे बोली पाणीपाग विभाग पूर्वानुमान करिछि। दक्षिण ओडिशार 5टी जिल्ला रे 9 रु 11 तारिख जाए प्रबल वर्षा हेबो। सेहीपरि पाणीपाग विभाग आकलन कहूछि 5 तारिख रे मालकानगिरी, कोरापुट, नगरमपुर, कलाहांडी, बलांगीर, नुआपड़ा, रायगड़ा, गंजाम और गजपति रे प्रबल वर्षा संभावना अछि। ए सब जिल्लार विभिन्न स्थान रे 70 रु 110 मिमी पर्यंत वर्षा होई पारे। 7 तारिख रे पुरी, खोर्धा, नयागढ़, गंजाम, गजपति, जगदीशपुर, कटक, रायगड़ा, कोरापुट, नगरमपुर, कलाहांडी और कंधमाल किसी स्थान प्रबल वर्षा होई पारे। 7 और 8 तारिख रे उपकूल ओडिशार विभिन्न स्थान रे वर्षा होई पारे। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। एही दिन संबलपुर गस्तरे जिबे मुख्यमंत्री। तारिख पश्चिम ओडिशार गणपर्व नुआखाई। एही दिन मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी संबलपुर गस्तर जिबार कार्यक्रम रहिछि। 9 तारिख रे मुख्यमंत्री भुवनेश्वर फेरी आसिबार कार्यक्रम रहिछि। मुख्यमंत्री 8 तारिख रे संबलपुर गस्तर जाई प्रथम मां समलाई को दर्शन करिवे। परे अनुष्ठित एक कार्यक्रम रे मुख्यमंत्री उपस्थित रही सीएम किसान योजना को शुभारंभ करिवे। एपरिक यार प्रथम किस्ती नुआखाई दिन डीबीटी माध्यम प्रदान करिवे। यह द्वारा योग्य चाषी उपकृत होई पारिबे। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकईबो। विपर्यय क्षतिपूरण 200 कोटी। राज्य रे विपर्यय परिचालना पाई पांठी यथेष्ट अछि। आज विधानसभा राजस्व विपर्यय परिचालना मंत्री सुरेश पूजारी एही सूचना देइचंदी। से कहिचंदी जे विपर्यय परिचालना विभाग पाखरे 2300 कोटी टंका अछि। सेतिरु विपर्यय क्षतिपूरण 200 कोटी रखा जाइछि। वज्रपात रे मृत्यु बरण करुथिबा प्रवासी ओडिशा को क्षतिपूरण प्रदान नहीं विचार विमर्श चलीछि बोली मंत्री श्री पूजारी कहिचंदी। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। केरल और त्रिपुरा को 5 कोटी लेखाएं सहायता देव ओडिशा। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार संध्यार केरल मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और त्रिपुरा मुख्यमंत्री मानिक शाह सहित फोन जोगे आलोचना करिसंती। उभय राज्यर प्राकृतिक विपर्यय जोगु घटिथिबा क्षयक्षति पाई से समवेदना जणाइसंती। उभय राज्य विपर्यय परवर्ती पुनरुद्धार और पुनर्निर्माण पाई ओडिशा सहयोग हाथ बढ़ाइबा प्रस्तुत बोली मुख्यमंत्री श्री माझी आलोचना समय मत पोषण करिसंती। केरल और त्रिपुरा को 5 कोटी लेखाएं सहायता प्रदान करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। एही सहायता मुख्यमंत्री रिलीफ फांड प्रदान करा जिवो। उभय केरल और त्रिपुरा मुख्यमंत्री एही सहयोग पाई मुख्यमंत्री श्री माझी को धन्यवाद देइसंती। विपर्यय समय उभय राज्य रे थिबा ओडिशा लोकों को सहायता करने को मुख्यमंत्री श्री माझी दुई मुख्यमंत्री को धन्यवाद जणाइसंती। गत मासर उभय राज्य प्रलय करी प्राकृतिक विजयर सम्मुखीन होइसंती। केरल रे भूस्खलन और त्रिपुरा रे बन्या जोगु व्यापक धन जीवन नष्ट होइछि। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। एनकाउंटर 6 माओवादी निहत। तेलंगाना रे टोली रे 6 माओवादी सुरक्षा कर्मी को गुली रे 6 माओवादी निहत होइछंती। कोर्थगु डैम जिला नीलांदीपेट जंगल रे एनकाउंटर घटिछि। तेबे माओवादी को पालटा गुली चालना रे 2 जन सुरक्षा कर्मी गुरुतर आहत होइछंती। अन्य पक्षरे माओवादी लुचिथिबा संदेह रे सुरक्षा कर्मी पक्षरु सर्च ऑपरेशन जारी रही। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। शिल्प संस्था जलकर बाकी 657 कोटी। जलकर बाकी रही शिल्प संस्था मोट 657 कोटी जलकर बाकी पड़ी। हीराकुंद पानी नहीं मोट 8टी शिल्प संस्था जलकर देही नाहंती। आज विधानसभा यही सूचना देइचंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। विधायक भास्कर मड़ई को 69 प्रश्नर उत्तर रखी मुख्यमंत्री यही सूचना देइचंती। मुख्यमंत्री सूचना अनुसार 8टी संस्था उपरे मोट 657 कोटी 34 टंका बाकी पड़ी। सर्वाधिक भूषण उपरे 208 कोटी 84 लाख टंका बाकी रही। टीआरएल उपरे 172 कोटी 50 लाख टंका बाकी रही। चलंतु परवर्ती खबर पर नजर पकईबा। सुभद्रा पाई भिड़ जमांतु नहीं उपमुख्यमंत्री। सुभद्रा योजना नहीं उपमुख्यमंत्री बड़ बयान। सुभद्रा पाई भिड़ जमांतु नहीं
ସେପ୍ଟେମ୍ବର 17 ପରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିବା ମହିଳାକୁ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଅଯଥାରେ ତରବର ହୋଇ ଭିଡ଼ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ କି କାହା କଥାରେ ପଡ଼ି ଭୀମିତ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। କେବଳ ଆଧାର କାର୍ଡ ନମ୍ବର ଦେଇ ଆବେଦନ କରନ୍ତୁ। ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ସୁଭଦ୍ରା ଫର୍ମ ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡି କର୍ମୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଦଣ୍ଡ ନିନ୍ଦା କରାଯାଉଛି। କୌଣସି ମହିଳା ଏବଂ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ନିଆଯିବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନଜର ପକାଇବା। ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କଲେ ଭାରତୀୟ ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା। ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ର ଅଲରାଉଣ୍ଡର ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜା ନିକଟ ଅତୀତରେ ଟି20 ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମ୍ୟାଚରୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ। ଏବେ ସେ ଏକ ନୂଆ ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କ୍ରିକେଟର ଏବେ ରାଜନୀତିର ଦୁନିଆରେ ନିଜର କ୍ୟାରିୟର ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଜାଡେଜା ଏବେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଭାଜପାର ସଦସ୍ୟତା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଜାମନଗରର ବିଧାୟିକା ତଥା ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜାଡେଜାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ରିବାବା ଜାଡେଜା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ କରି ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଜାଡେଜାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ରିବାବା ଜାଡେଜାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ଥର ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଅନେକ ରୋଡ୍ ଶୋରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ଏବେ ସେ ଭାଜପାର ସଦସ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ରିବାବା ଜାଡେଜା ଏକ୍ସରେ ଏହା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନଜର ପକାଇବା। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ମଡେଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ମଡେଲ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ। ଏନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍କୁଲକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବାକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଗୋଟିଏ ମଡେଲ ସ୍କୁଲ ହେବ। ଏହାର ନାମ ଗୋଦାବରୀଶ ମିଶ୍ର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏମିତି 500 ସ୍କୁଲ କରାଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ। ଏନେଇ ବଜେଟରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିବା ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି କହିଛନ୍ତି ସ୍କୁଲରେ ଏମିତି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ ଯେମିତି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାଇଭେଟ ସ୍କୁଲକୁ ନ ଯାଇ ସମସ୍ତେ ଆସିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରକୁ ନଜର ପକାଇବା। ଏହି ପିଲାକୁ ମିଳିବ 5000 ଟଙ୍କା। ଚଳିତ ବର୍ଷରୁ ଲାଗୁ ହେବ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ତଦନୁଯାୟୀ ଏସସି ଏସଟି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏନେଇ ପୂର୍ବରୁ କ୍ୟାବିନେଟ ବୈଠକରେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ ବ୍ୟାପାର ମନ୍ତ୍ରୀ ମୁକେଶ ମହାଲିକ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ବାବଦରେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମୋଟ 156 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏହା ଦ୍ୱାରା 3 ଲକ୍ଷ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଉପକୃତ ହେବେ। ନବମ ଓ ଏକାଦଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ବାର୍ଷିକ 5000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ମନ୍ତ୍ରୀ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଯୋଗୁଁ ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ଓ ଜନଜାତିର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ପାଠ ପଢ଼ା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ବଡ଼ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ବୋଲି ବିଜେପି ବାରମ୍ବାର କହି ଆସିଛି। ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ଇସ୍ତାହାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏବେ ବିଜେପି ଓ ସରକାର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବାକୁ ଶହୀଦ ମାଧବ ସିଂ ହାତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିବ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଜି ଦିନର ସବୁ ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରି ନିଅନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲ ଗୋଟେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଦବାଇକି ଅଲ୍ ସେଟ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ଏମିତି ନ୍ୟୁଜ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।